يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأخ في الله، تعالوا معي واسمع جيدا يرحمكم الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يحكى أن رجلان قد ذهب بصرهما تأمد الجلوس على طريق زوجة أحد الملوك، وذلك لمعرفتها بكرمها، لعلهما ينالا منها خيرا من صدقة أو هدية. فكان أحدهما يدعو بصوت الواثق بالله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم ارزقني من فضلك. وكان الآخر بجواره ينادي بصوت مسموع ويقول: اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك. وكانت زوجة الملك فتنة وتعلم ذلك بينهما وتسمع، فكانت ترسل لمن طلب فضل الله سبحانه وتعالى درهمان، أي درهمين فقط، وترسل لمن طلب فضلها دجاجة مشوية في جوفها 10 دنانير. فكان صاحب الدجاجة متعلق بأتية الزوجة الملك يبيع دجاجته لصاحب الدرهمين بدرهمين. هذا كل يوم، وهو مسكين لا يعلم ما في جوفها من الدنانير 10. واستمر الأمر على تلك حال 10 أيام متوالية يبيع فيها صاحب الدجاجة لصدقه طمعا بدرهمين. Mes frères en islam,
Notre khutbah a commencé par les louanges d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la bonne fin appartient aux pieux. Il dit aussi que lui n'a point de représailles si ce n'est contre les injustes. Nous avons attesté à l'unicité d'Allah, l'unique et sans associé. C'est de même que nous attestons à la prophétie de son saint prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui. Ensuite, ô serviteurs d'Allah, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que sa paix et ses salutations soient sur le sceau des prophètes Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui. Par ailleurs, je vous enjoins à vous et à ma personne à la crainte d'Allah et à la soumission totale à ses ordres. Ensuite, mes frères, en islam, notre khutbah nous invite que à chaque fois que nous avons besoin de demander quoi que ce soit, que nous le faisons à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous voulons chercher refuge, que nous le cherchons aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal que nous craignons. Car notre khutbah nous donne pour exemple ici une belle leçon. Un jour, 3 personnes sont concernées dans cette histoire. Il y avait 2 personnes d'abord qui se sont assises au bord d'une route où passent les gens. Quelques minutes après, ils ont vu une dame généreuse en train de venir vers eux. Ils l'ont reconnue par ses traces de bienfaisance. Et ils ont reconnu aussi qu'il s'agissait de la femme d'un émir de leur temps. Alors ils ont commencé à parler d'elle. Voulant, n'est-ce pas, que cette dame écoute ne fût-ce que des chuchotements pour qu'elle se mette à leur servir, c'est-à-dire leur donner du soulagement à partir de leur pauvreté. La dame a entendu leur vœu. Alors, qu'est-ce que la dame a fait? Elle est repartie chez elle et elle a envoyé auprès des 2 personnes. D'abord, la première des 2 personnes a dit à la dame: ô toi la femme du roi, je demande que ta générosité puisse me soulager de ma pauvreté. Quant à la deuxième personne, elle a demandé en disant: ô Allah, je demande que tu me soulages à partir de ma pauvreté. Alors, la dame s'en est allée. Elle a commencé à partir de la soirée là à envoyer 2 colis aux 2 gens pour les soutenir face à leur pauvreté. Celui qui a demandé de se faire enrichir à partir de la largesse de la dame devait avoir de l'argent constitué d'un poulet. Donc chaque soir, la dame envoyait un colis renfermant un poulet rôti qui renferme aussi 10 000 francs qu'elle prenait soin de fendre le ventre du poulet rôti pour y implanter l'argent.
Le monsieur ne sachant pas, à chaque fois qu'on lui envoyait le rôti, il n'ouvrait plus, mais il revendait ce colis-là à son voisin qui a demandé la largesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, par contre, ne recevait qu'un seul poulet. Alors, cela s'est répété pendant 10 jours. Un jour, alors que la dame passait encore, elle les a vus. Et elle a demandé à celui qui a demandé de la générosité, de profiter de la générosité de la dame. Oh, toi, la femme du chef, je vous remercie. Alors la dame lui a demandé tout bonnement, ne t'ai-je pas enrichi? Le monsieur de dire, de quoi parles-tu, madame? La dame dit, en t'envoyant chaque jour un poulet rôti dans lequel j'enfuyais de l'argent à raison de 10 000 francs. J'ai donné l'exemple de 10 000 francs parce qu'elle donnait 2 dirhams. Et les 2 dirhams pendant les 10 jours ont fait 1000 dirhams. C'est beaucoup d'argent. Cependant, le monsieur ne sachant pas que le rôti renfermait de l'argent, revendait ça à 200 francs à son voisin. Le monsieur, lui, prenait seulement les 200 francs qu'on lui envoyait et puis il était satisfait. Vous savez ce que la dame a dit? La dame a dit seulement que celui-là a demandé la générosité de Dieu et Dieu lui a suffi et lui a enrichi. Quant à toi, tu as demandé ma générosité personnelle et Dieu t'en a privé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a été clair et nous a dit dans l'un de ses versets que وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui aura placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le suffit. Si tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il te suffira. C'est pourquoi, mes frères en islam, nous devons placer notre confiance en Allah le Tout-Puissant. Nous devons savoir que, à partir de cette petite histoire, il existe une leçon à retenir et ne jamais oublier. Celui qui compte sur les gens sera déshonoré. Celui qui prétend ne survivre qu'au détriment de son argent, celui-ci se raffermira. Et celui qui se fie à sa connaissance s'égare. Il faut se fier à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui compte sur lui-même s'ennuiera. Et quiconque s'appuie sur Dieu ne sera ni humilié, ni s'égarera et ne s'ennuiera jamais. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وبعد. Dede khutuba wa bazna sode sate. Satrenga kota pay sote na blabo rozna dallang as-salatu kada zulu sosi iyele kendale andebu weni andebi naru fay e worona e rose blabo barabana. Dede hutuba ya malwan ni weni wedezi sona sisimi soyoma ese eni so deni dare beka efoze medi yobi chele so kama dadu soro ko wano mati de Qur'an girmangi da sese
mi omba mi dezi mo sona ize soto bonun de siri e ko kone se fase mu vozu mi de obi chili so bela barabanna de khutuba o ya nyo malwanne sodul numba mu wele sibichare abige sen ya eso asen ya sabasana ya so ese abige sen jozena nyanja desna weni se tonya kwerana cha sojo kama sisibe verira era na berde tom sisira no lage urana duruga bali wa jone bano boyu batlisu tedi wuro de alwon gonana ango wona yiku nga bali wa jodo wono ne bano be dasna logo no wande ba jamba naina ga bobo medre cheni sitna tijara nama cheni sitana tijara nama elawa ne wanina ange elawa vozen vo alumo vozen vo ngara bana bada kudon sese eso fama arziki ke kalina nyoso nyojo ngabada sila nisese eso fama arziki won kisike kalina alu girmandu cheni jona ay ruba we ni ga badara bilangi ni ge bila alu munini alu mo abese sudana wa sudana na ngo abade convoqué Koli wo convoqué Koli e chele ke subo kono be chele we ni wa solo ese so e famu arziki ke kalena so de dozre dana elo vulukena ngawana mil na telekda ngala se so do albarka wa tursilu liman talaba fadliha anga gajel Koli na cross bo kono we ni wa solo se alomu de dozre da ge mo njade arzikina dajajatun mashwiyatun fi jawfiha 10 dinanir wena zulu si zole alumu de girmandage bubodina ele de Koli ilawo fulunange ilawa na kembire ballande roti ele sumanja dili dega alchena nga fama kembire mallana we gazal kembire bona we ni ba vai mil na tele na jo sumayam kembire dina mil na tele galal mil na tele chele elawa mu kembire elo bo fuluna mil fuga kembire da baba bala roti kebe ngalu cheni wa wasi kembire do e kado mil fu e kejele simo ko do we no adaraina ngela wa ngwezi ku jowoken ele selki buna kayana we ni wanzolo so de ku jonena bini na tele anga alumo ala wa bele hale wofu de wo wanga jeli bele baka cheni lomu kembire mil na tele awo vulude alezimili fu awo ham kembire mil na tele awo vulude alezimili fu be jobele wofu wure ile ga jele bitana kivena ga wazanwe alumo ana wana ga obozi weni wanga jeli kembire subo konaina esibiase arziki todo hanya bele madafanya arziki yala sa wontiga dogo mati kembire nga jeli ma bangbere nga subu dodo hanya nga si jeli mo no mayana be weni mayana inamle
mil na tintilega mayana yi bidan dandal mana ma de yale nam kinga dogo boko donga dogo wa mungai nga sinana o ganyam mungai ngala ganyam mungai nga dogo wa galai sasu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu suweni ringa we delesina so na so wo doi nana mandani bu telu semen verinya men verinya nyana ko wani cheni we desina mbubu e sojo no be kili mbubu o mo jona biyele wa zulu soge nge sowro ko woni wa vai etole arziki nyoyen desina nyara na rabi cheze so biyele sowro ko woni we benya biyele na tili wonki la kar wonki ko we de khutuba kana kadana ga sese famani tamada ala nas dhalla weno do so lona rana we delisina ra yele sona sisebe mwezei wamani tamada ala malihi kalla belado ga weni ringe pata wali to slide ange belbede lide ga musi delisina bu ka so rozna sise lide an alay nyosi wamani tamada ala ilmihi dalla suweni bine we delisina de tele be kabde ke so dengena sise we delem wamani tamada ala nafsihi malla suweni renga wa delisina idina smo doma de mavena naru de bukata belinte sona sise be merkei wamani tamada ala Allah fama dhalla wala qalla wala dalla wala malla esiweni binele we delisina sona esoga ye delisina se fama dhalla sibidang wezei angubidang merkei arzikida angubilaga dendelem angubila do ga bidang batei biyel rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata da hadisi da hadis rawahu ahmad imam ahmad da tira daga ba al-zaki isande bi sallallahu alaihi wasallam wa dosese law annakum tatawakkaluna ala allah haqqa tawakkulihi sado sisimde delisina so telesina to vonunge la razakakum kama yarzuqu at-tayra da iso da vami arziki nya zuwumbi wa vasinkana tagodo himaso se kalle na kavamege wataruhu betona kanguru se kakabisi na kongo vau sinka wale terna no se kende na ama kanguru se kakabisi kede dendele dana kogo vau na kakazo bombo zida zakana nyana bobo sinka zaka sinkata fara ama kovo ngokada lezaka ngokada ngba ba makala hachi nyoweni nyala wa halam farana abige nya de kidin wa bega be dal zakaga ndal zaka ba panya ba manyala hachi kanyana nya wahala sinkawe delisina soto vonunde telisinana bedina ke vezi esoro ko woni yele di telisinai esoro da umba subalo na sona bada jamo malomba girimamba dazuru esoro ko bane sisi bang nga bija eso kele de le zidanoze eso deze ade dezi aso tadota de ke kwirikira noze babe ngere kerangene de cha bodi esojo babe dorangene de cha tolo sojo babe za dani miningene de cha tonu salo kananga sojo do wimbiri wa ve da bukata isse de le wahala da de chona lafiya duniya de besina sojo na lafiya bakado da aljanna da kena hisabi amma na sode kunyon ni rege
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد دزلو سو إفدا دنيا كزانgi إفدا لاهرة كزانgi إسورو كواني إيلي دي كدزيا إلا كزو إسو چندروزي jingiri kena iso ese kena kede eyalirnga alafia dazulu iso dogo wini ba ma ide krozana iso ile bidela da wanga dalero nuvuna daw so ile bidela da wanga dalero iso uruku woni ile bidela da wanga dalida jana doroze dogo na mubarnga be dedan ba no malonde na so ile bidela da wanga dalay boroze ko bire wonde de mezi jingiri kena bisuna esoro kubane iyele bide nima tiboroze bana baza na bako bide la da bede na sojo badu bede mizan hasanati da abubu sojo eso ido al janna bugo jonda eso fada ko ko kifeni eso sida alafia da zulu deje ide ke ko soro kubani bona kibe zanda eso do albarka ina découvrir na sondo shitani americain rodolo tachi so gonena alafia ase bisnay na lafiya dan zulu iso bangane da iso ile dan ne da madetten na likhairi o musu kon be kilda na so kalbe o musu kilda na so kalbe iso ila da ciwo na biti so la da ciwo na dallangane so la da ciwo na zale iso ile da de kade ziyate zana kalmat shahada allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halala wa lisanan zakira wa lisanan shakira وبدنا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة